Assalamualaikum and very good morning. Okay, so hari ni kita akan masuk kepada unit 4.2 specific heat capacity. Okay, specific heat capacity. So as usual, sebelum kita masuk kepada topik kita, okay, saya nak awak tahu apakah learning standards ataupun apakah objektif yang awak akan belajar hari ni. Okay, number one adalah kita akan discuss about heat capacity. And then yang kedua kita akan bincang ataupun define specific heat capacity. And then number 3, okay, do the experiment. Okay, you all akan conduct experiment to determine the specific capacity of water and aluminium. Okay, so untuk yang eksperimen ni kita tak buat dululah. So nanti bila kita jumpa, so nanti baru awak akan buat. Okay, yang keempat kita akan discuss about the application of specific capacity in daily life. Okay, the material engineering. Dan yang ketiga adalah natural phenomena. Okay, and the last one adalah kita akan solve the problem involving specific capacity using the formula. So, untuk hari ini kita hanya akan discuss 4 sahaja. Okay, untuk eksperimen kita tak buat. Yeah. Okay, now look at the figure 4.7. Okay, 4.7 shows the two different situations. Okay, kalau you all tengok kat sini, okay, ada dua orang lelaki. Okay, seorang berjalan atas sand. Okay, and then seorang lagi dia akan berjalan dalam air. Okay, in sea water. Okay, so kalau kita tengok kat sini, the sun heats up the sand and sea water at the same period of time. Okay, nak tunjukkan kita gunakan matahari. Okay, untuk dua-dua situasi adalah guna matahari yang sama. However, sand gets hot quickly and sea water gets hot slowly. Okay, so this situation will be explained, okay, based on the concept of heat capacity. So, different object have different heat capacity. Okay, so sekarang saya nak explain secara mudah dia. Ya, okay, istilah capacity ni macam ni ya. Contohnya, kalau saya kata kita ada kereta and bus. Okay, kita ada dua situasi, kereta and bus. Okay, kereta normally capacity dia 5 orang. Okay, bus normally capacity dia adalah 44 orang. So, apa maksud capacity itu adalah berapa banyak, okay, berapa ramai orang yang kenderaan tu boleh bawa. Okay, contohnya kalau macam kereta, kapasiti dia 5. So, you just boleh bawa 5 orang dewasa sahaja. Kalau you nak masukkan 10 orang dewasa dalam tu, tak boleh kan? So, itu maksudnya adalah kapasiti dia. Okay, kalau macam bus, boleh bawa maksimum 44 orang dewasa. Okay, tapi kalau nak sumbat sampai 100 orang tu tak boleh lah sebab kapasiti dia. Okay, kemampuan dia untuk membawa penumpang. So, kapasiti kat sini pun sama untuk heat capacity. Okay, so kalau dia tengok kat sini, okay, different object have different heat capacity. Okay, sekarang ni tadi kapasiti dia orang, sekarang kapasiti adalah heat. Okay, sand has a low heat capacity and gets hot quickly, while sea water has a high heat capacity and gets hot slowly. So that's mean kita tulis kat sini, low heat capacity dia akan cepat panas, and then kalau dia high heat capacity dia akan lambat panas. Ya, okay, kalau kita tengok kat sini apa itu heat capacity. Okay, this one adalah definition bagi heat capacity, dan kalau you tengok kat sini, okay, be careful ya. Heat capacity simbolnya adalah capital C. Okay, capital C of an object is the quantity of heat need to rise the temperature of object by 1 degree Celsius. Okay, how many quantity of heat yang diperlukan untuk increase 1 degree Celsius. Okay, so this one adalah dia punya formula. C equals to Q over delta theta. Okay, delta theta means adalah change in temperature. Kalau simbol dia adalah theta, this one adalah for temperature. Delta theta change in temperature. Okay, now look at this situation. Yeah. Okay, heat object 4x
Okay, dia tulis Cx, ini adalah heat capacity for object X. Okay, 100 joule, okay, per 1 degree Celsius. That's mean, okay, untuk objek X, dia perlukan 100 joule. Okay, 100 joule tu adalah heat capacity. Okay, to increase 1 degree Celsius. While for objek Y, okay, dia perlukan 100 joule. Okay, you tengok sini same amount of heat, but for object X, dia boleh naikkan 2 degree Celsius. Okay, 2 degree Celsius. So, kalau you tengok dekat sini, dia kata object X has a higher heat capacity than object Y. Okay, heat capacity. Y, kalau kita tengok kat sini, heat capacity sama. Tapi dia punya increase in temperature dia berbeza. Okay, increase in temperature. Ataupun untuk objek Y, nak mudahkan awak, okay, 100 joule, dia akan increase 2 degree Celsius. So, if 1 degree Celsius, dia hanya perlukan 50 joule sahaja. Because divide by 2. So, that's mean the object C hanya perlukan 50 joule. So, that's mean dia punya heat capacity adalah lebih rendah compare dengan objek X. So, ini adalah maksud kepada this situation. Okay. Okay, now look at untuk application. Okay, application. Heat capacity of an object increases when the mass of object increases. Okay, for example, the water in full kettle takes a longer time to boil compared to the water in a half filled kettle. Okay, ataupun kalau tengok dekat sini, situation di sini. Okay, sini adalah dua-dua ada sup. Okay, dua-dua ada sup. Kalau you tengok kat pula, okay, kalau yang dalam bekas besar ni, you akan dapati dia punya sup dia adalah lebih lambat untuk dia sejuk. Okay, manakala kalau kita letak dalam small bowl, so dia akan you akan dapati dia lebih mudah sejuk. Okay, kemudian seterusnya untuk keadaan dalam kereta. Ya. Okay, dalam kereta kalau kita tengok kat sini dashboard kereta dia adalah low heat capacity sebab dia adalah cepat panas compare dengan cushion. Cushion dia lambat panas. Tapi once dah panas, dashboard ni cepat sejuk. Okay, kalau kita dah on aircon, dashboard akan cepat sejuk compare dengan cushion. Okay. Okay, and then situasi lain kalau kita tengok dekat sini. Okay, ini kalau dekat rumah awak ya, tak payahlah pergi court pun tak apa. Kawasan bersimen dengan kawasan yang ada rumput. Okey, kalau you dapati kawasan bersimen ni dia cepat panas. Ya, cepat panas. Kalau tengah hari, kalau you berani nak jalan atas simen yang cuaca panas, you boleh try lah. You boleh comparekan antara dua situasi. Okey, so ini adalah yang kita panggil sebagai heat capacity. Okey, jadi secara umumnya, kalau objek tu mudah ataupun cepat panas, so maksudnya dia punya heat capacity dia adalah rendah. Kalau dia lambat panas, heat capacity dia adalah tinggi. Okey. Sama juga kalau objek tu bila kalau objek tu kalau kita dah contohnya kita masak something, kita tutup api, ya. So kalau dia mudah sejuk, itu pun maksudnya heat capacity dia rendah. Okay, kalau dia lambat sejuk, maksudnya heat capacity adalah tinggi. So, itu adalah untuk heat capacity. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada specific heat capacity. Okay, apa beza dua ni? Okay, untuk heat capacity adalah secara umum. Tapi kalau kita sebut perkataan specific heat capacity, okay, kita tengok apa itu specific. Okay, figure 4.9 shows a material engineer try to choose a suitable metal as building materials. So he needs a material that does not heat up easily. Since the heat capacity of a material differs, so with its mass, so he need to make his choice based on specific heat capacity instead, which means he has to choose the material based on the heat capacity of every 1 kilogram for each materials. Okay, now kalau kita tengok size sama. So, kita assume dia ni semua adalah 1 kilogram. So, dia nak tengok
dia tahu dah each object dia ada different heat capacity. Okay, different heat capacity. So, dia kena buat comparison. So, dia nak yang less than does not heat up easily. So, maksudnya dia kena cari yang high specific heat capacity. Okay, high specific heat capacity. Okay, dengar ya perkataan yang saya sebut. Okay, so apa itu specific capacity? Okay, ini yang kita panggil sebagai specific heat capacity. Okay, untuk liquid. Okay, tadi awak ada tengok, kalau tengok situasi yang awal tadi, antara air laut dengan pasir. Okay, tapi kalau kita tengok liquid ni ada pelbagai liquid. Okay, ada pelbagai liquid. Jadi, setiap liquid ini dia punya heat capacity yang tersendiri. So, bila dia tersendiri, itu yang kita panggil sebagai specific. Okay, dia ada nilai heat capacity yang tertentu. Okay, kalau liquid kita kata contohnya water. Okay, water dia ada yang paling tinggi. Okay, paling tinggi dia punya specific capacity, maksudnya bila paling tinggi, makin besar nilai tu, so maksudnya amount of heat yang dia boleh simpan adalah makin banyak. Ya. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, water, seawater, ethanol, paraffin, cooking oil, olive oil. Okay, actually sebenarnya tak payah hafal ya, tak payah hafal. Sebab semuanya akan dibagi dalam soalan kalau ada ni. Okay, kalau gas pun, okay, dia ada berbeza gas, so dia nilai specific capacity dia berbeza. Okay, metal, non-metal. Okay, so kita boleh tengok kat sini lah. Kalau metal ni, yang mana yang paling tinggi dia punya specific heat capacity adalah aluminium. Okay, aluminium. So, dia ni lah nanti yang engineer akan pilih untuk bina bangunan. Sebab apa? Sebab bila dia punya specific capacity tinggi, so dia punya tempoh masa untuk dia panas adalah rendah. Ya, dia nak increase dia punya temperature tu rendah. Ya. So, ini adalah yang kita panggil sebagai specific heat capacity. Okay, kita tengok pada definition. Okay, apa tu specific capacity? Okay, a substance is the quantity of heat need to rise the temperature, okay, of 1 kilogram. Kita tambah dekat sini. 1 kilogram mass of the substance by 1 degree Celsius. Berbeza dengan heat capacity, dia tak ada sebut tentang mass. Tapi untuk specific capacity, kena sebut mass. So, formula dia adalah, okay, sebab ada mass, so kita kena tambah mass dekat sini. C equals to Q over M delta theta. So, Q adalah amount of heat. Okay, dan kamu tengok kat sini, untuk specific capacity, dia punya C adalah C kecil ya. Okay. Kalau tadi capital, yang ni C kecil. Ya. Okay, mass dan juga delta theta. Delta theta adalah change in temperature. Okay, so dia punya unit kita boleh gunakan degree Celsius or Kelvin. Okay, seterusnya dia punya SI unit adalah joule per kilogram per degree Celsius or joule per kilogram per Kelvin. Okay, quantity of heat Q is absorbed or released by an object can be determined using the formula. Okay, just you olah saja this formula, so you akan dapat this formula. Okay, this one adalah amount of heat. Ya, amount of heat. Okay, so sekarang ni dia tengok, dia buat perbandingan between heat capacity and specific heat capacity. Heat capacity C besar equals to Q over delta theta. Untuk specific heat capacity C kecil equals to Q over M delta theta. M ni adalah mass. Ya. Okay, now water is substance which has high specific heat capacity. So water needs to absorb a large amount of heat to have small rise in temperature. This makes water a good cooling agent. Metal, on the other hand, has lower specific heat capacity compared to non-metal. So therefore, objects made from metal get hot quickly than when supplied with amount of heat. Yeah. Okay, now so look at this. Okay, table 4.2, specific capacity of water is higher compared to metal such as aluminium. Okay, so this one yang table atas tadi. Okay, yang ni, this table kita dah discuss tadi.
So how can these values be determined? Okay, so now barulah kita akan buat eksperimen. Okay, eksperimen 4.1. So untuk this eksperimen awak tolong salin dulu dalam buku PKS. Ya. Okay. So kalau perhatikan dekat sini kita ada aims, apparatus, materials, procedure, diagram. So jangan lupa draw the diagram. Okay, and then kita ada dia punya procedure. Okay, next procedure dia. Okay, cuba saya nak awak tengok dekat sini kita ada smart info. Immersion heater convert electrical energy to heat energy. So the heat energy supply by the immersion heater is Q equals to PT. Okay, where P is power of heater and T is period of the time heater when the immersion heater is switched on. Yeah. So change in temperature equals to delta theta equals to theta 2 minus theta 1. Theta 2 means the final temperature. Theta 1 means initial temperature. Yeah. Okay, so for this experiment, the equation Q equals to MC delta theta is expressed as PT. So, mana datang PT ni? Because daripada this formula. Okay, so bukan untuk this experiment sahaja. Sometimes soalan dia akan bagi power and period. So, you kena gunakan this formula. Okay, so maksudnya satu lagi formula yang awak belajar hari ni adalah Q equals to PT. PT is power, T is period. Okay, ingat time, the period mesti dalam second. Okay, jangan lupa awak salin dia punya table 4.3 and then analysis the data. Okay, conclusion. Okay, untuk this experiment tak perlu buat graph. Okay, tak perlu buat graph. Jadi awak just salin dia punya table tapi kosongkan dulu. Okay, kemudian awak lengkapkan dia punya discussion. Maksudnya tinggalkan ruang untuk jawapan discussion lah. So discussion ni kita akan buat based on result yang you dapat. Okay, sama juga macam eksperimen 4.2. Okay, buat dalam buku PKS. Itu untuk eksperimen.